다 알고 계시긴 해요. 왜냐면 제가 지나가시기 전에 막 이렇게 이런 거. 막 지나가신다 막 이렇게 해가지고 Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Adrián Medrano patrocina esta reacción y tenemos a Baby Monster, concretamente a Ayeon, con el programa Lee Mujin Service y creo que va a interpretar varios temas. eh, Love, Maybe, Vampire, Hate Love, ¿vale? Bueno, iremos viendo. Supongo que sería la dinámica como la vez anterior, ¿no? Es decir, irá contando cosas a nivel Sí, personal y luego pues vamos a ver cómo va cantando. Eh, bueno, pues fenomenal, fenomenal. Por cierto, lo que se ve aquí, señalando, es el nuevo vinilo de Black Hunter que habrá vídeo del unboxing. Así que preparaos porque va a ser muy interesante. Es una edición limitada de solamente 200 copias. Así que se viene vídeo, se viene vídeo. Cositas. Está subtitulado al español, ¿vale? Lo hemos puesto. No sé lo que va a decir, pero bueno, aquí andamos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. away, yeah. Falling for the first time, I got feelings that I can't fight. Lord, please have mercy on me. Push play, then I rewind, thinking about you every day and night. Boy, what you doing to me? Cause ooh, something different by the way you make me feel like. Something different by the way you make me feel like. I don't know why I can't control it, takes hold of me. Is this for real? This must be love, baby. Cause I never felt quite this way. I think this is love, baby. Get weak when you call it my name. This must be love, love, love. I think this is love, baby. Cause I don't know what else to play. 예. Bueno, me parece curioso. La canción es Love Maybe y desde los primeros segundos se aprecia que Jeon ha elegido una canción muy inteligente para presentarse porque en lugar de recurrir a uno de los temas explosivos, ¿no? Por los que el público la conoce con Baby Monster, apuesta por una canción más íntima, sí. melódica y permitiendo que toda la atención recaiga sobre el color natural de su voz. Bueno, Que es esto increíble, por cierto. es increíble. Claro, cuando canta es un poco al rollo de The First Take, es decir, es una producción Sí, sí. minimalista que deja expuestos a los cantantes, así que es importante la afinación, el apoyo respiratorio, todo el tema técnico para que salga a la perfección. No hay manera de esconder ningún pequeño defecto y es precisamente por eso que solamente ya comenzar así transmite seguridad. Sí. Lo he hecho muy bien, pero muy, muy bien. Venga, seguimos. 최상의 라이브로 최고의 만족을 드리는 리무진 서비스. 오늘은 베이비몬스터 아현 씨가 탑승해서 봤습니다. 우후! 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 리무진 서비스에 오신 걸 너무나 환영합니다. 감사합니다. 사전에 리무진 서비스를 보신 적 있으신가요? 네, 저 많이 봤어요. 많이 보세요? 네. 그럼 많이 보시던 세트장에 직접 오시니까 좀 어떠세요? 뭔가 평소에 이렇게 핸드폰 화면으로만 맞아요. 보다가 뭔가 직접 와보니까 되게
꿈을 새로 이룬 아, 느낌이에요. 꿈까지요? 왜냐하면 진짜 데뷔하고 네. 딱 이렇게 노래하는 프로그램에 나가고 싶었는데 그게 리무진 서비스라서 너무 좋은 것 아유, 같아요. 고맙습니다. 네. 긴장을 좀 하셨나요? 네. 긴장 많이 하는 타입이세요? 네. 조금 어제 잠 제대로 못 잤어요. 아, 전날 잠에까지 영향이 미치는. 네. 아, 왜냐하면 네. 선배님 진짜 평소에 엄청 많이 봐가지고. 아, 아유, 고맙습니다. 지난 11월 1일에 베이비몬스터의 첫 정규 앨범이 나왔어요. 우선 너무 축하드립니다. 감사합니다. 와우. 오늘 불러주신 곡 소개 한번 부탁드릴게요. 타이틀곡은 아니잖아요. 아, 오늘 부른 곡은 저희 수록곡인 러브 메이비라는 곡인데요. 러브 메이비가 조금 더 리무진 서비스의 그런 감성적인 분위기랑 잘 맞는 것 같고, 또 러브 메이비란 곡 자체가 되게 사랑과 그런 서정적인 감성을 잘 담은 곡이라 그걸 좀 표현하고 싶어서 준비해봤습니다. 오. 준비가 된 설명이었나요? 엄청 정석적으로 잘 설명해 주셨어요. 즉석입니다. 아, 즉석이에요? 오, 알겠습니다. 저희 리무진 서비스 자주 보신다고 하셨는데 설명 중간에 이무진 서비스 좀 더 리무진 서비스의 그런. 아니라고 하시기엔 녹화가 됐어요. 리무진 좋아요. 서비스. 다 좋습니다. 이번 앨범에 또 굉장히 대단한 분께서 함께 직접 작곡에 참여해 주셨다고 들었어요. 네. 누구시죠? 지드래곤 선배님께서 작곡에 참여를 해주셔가지고. 가이드도 그럼 직접 해주신 건가요? 네, 그 아사 언니와 루카 언니 랩 파트 부분에 멜로디를 이렇게 작곡을 해주셔서 조금 더 강렬하면서 그런 지디 선배님께서 자주 하시는 그런 YG 특유의 이런 맞아요. 래핑 스타일 있잖아요. 네. 그걸 좀 살리려고 디테일을 많이 수정하고 했던 것 같아요. 확실히 잘 나오긴 했더라고요. 너무 아, 좋았어요. 진짜요? 아, 너무 감사해요. 또 드립에서 아연 씨의 필살기가 중반부에 나오던데 Bueno, de momento, David, impresiones. Qué malo es. ¿Cómo le ha sacado los colores ahí? ¿Te has preparado esta aplicación antes de venir o qué? Sí, bueno, Pues nada, la verdad que se la ve un poco nerviosa y un poco tímida, Yeon. ujú. Pues mira, por lo que está diciendo, que lo ve siempre en el móvil y oye, lo admira a este hombre, ¿cómo se llama? Lee. Sí, bueno, es que el nombre del programa es su nombre, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y, Limujin. y Lee Mujin, sí, es verdad. Y claro, está tan nerviosa porque ve, es como si vas tú, pues no sé, a un programa que te encante Sí. y no sabe gestionar los nervios y no ha dormido la pobre ahí el día de antes, A mí- pensando en lo que me podría preguntarla o estar ahí ya, pues oye, Totalmente. un programa que admiras mucho, pues oye, Sí, bueno, la comprendo, ¿eh? sí, tenemos casos parecidos, sí, efectivamente. Sí. Am, claro. Bueno, en el caso de David, por ejemplo, no sé si te refieres a la guarida, por A la ejemplo. guarida y a bandera cuadro, ¿eh? Él era oyente primero de los programas Claro, de claro. podcast y después él ha sido y es participante de ambos podcasts. El de Fórmula 1 lo tenemos parado ahí. Un Sí, sí, hiatus, como está se ahí dice, en ¿no? hiatus. Sí. No sabemos lo que va a pasar con él, pero en la guarida del CIF es uno de los programas más importantes en España sobre cine, televisión, ciencia ficción, ¿vale? Y David está ahí de manera recurrente. Yo no tengo Bueno, tiempo. ahora lo tengo un poco Sí, ahí, es que que así él siempre me dice, a ver si te estamos, apuntas. efectivamente, es culpa nuestra que no tenemos tiempo con este proyecto. Nos ocupa gran parte del día, Sí, pero claro, nos pasó, ¿no? Es decir, era alguien al que, por ejemplo, gracias a Sier, yo empecé a iniciarme en el mundo del podcast cuando no sabía ni cómo empezar, qué necesitaba técnicamente y todo eso. Estoy hace un montón de años.
puede Por hacer... cierto, me ha Dime. saltado una notificación en Facebook que Sí. hoy hace 11 años que somos amigos. Ah, Que vale. lo sepas. Bien, 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 bien. Bueno, hay que Bueno, decir, amigos en Facebook. amigos en Facebook, efectivamente, hay que decir que tú y yo nos conocimos precisamente en una reunión de la guarida del Sí, Sí. Sí, efectivamente. sí, Sí, sí. efectivamente, ¿no? ¿Eh? Que se iban a reunir el, la gente que colaboraba y los oyentes, Y los oyentes, y sí, una ahí, quedada que hicieron, sí. sí, 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 curioso, sí. Bueno, pues fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pues Increíble, ya ves, 11 años ya. totalmente. A mí también me ha pasado con gente que admiraba en el mundo del doblaje y después han sido profesores míos y a ver, lo que se dice amistad, no, pero sí, 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 porque, sí, pero tienes porque, un trato con ellos. claro, es decir, que he tenido un trato familiar con ellos en el sentido de que Claro. al principio te pones nervioso y después te das cuenta de que al final son muchas veces los más grandes artistas son los más humildes y al final te relajas y empiezas a hablar de manera Sí, pero natural, pero al principio estás ahí todo alterado. como un Estás clan, diciendo, pero, pero como un bueno, clan, sí, pero tampoco es, ni creo que tampoco les guste a ellos que estés solamente hablando desde el punto de vista de la admiración, ¿vale? Y dicen, bueno, está bien, pero somos personas normales y al final sí, lo claro, que quieres claro, es un trato obviamente. cercano, sí, sí, sí. Am, y con eso lo entiendo, ¿no? Ah, bueno, claro, sobre esto, pues lejos de parecer una estrella inalcanzable, bueno, pues transmite la sensación de seguir siendo, pues, bueno, un artista joven que siente un enorme respeto por un programa donde además el nivel vocal suele ser muy alto Muy alto, sí. y bueno, esa vulnerabilidad que nos está mostrando, yo creo que hace que el espectador conecte con ella desde el primer momento, ¿no? Se puede sentir identificado. Así que, bien, perfecto. Vamos a continuar. 듣고 깜짝 놀랐어요. 3단 고음이 쫙 이렇게. 아, 근데 심지어 그 보통 3단 고음 한음 한음 올려서 딱 쾌감을 주는 게 아니라 되게 도약해서 3단 고음을 맞아요, 하시더라고요. 맞아요. 그래서 뭔가 굉장히 신선했어요. 아, 그 녹음할 때 뭐 좀 어려웠다거나 이런 건 없었나요? 이 삼성고음을 총괄님께서 네. 아이디어를 주셔서 이제 하게 됐었는데 네. 한 단 한 단 올리다가 삼성까지 간 거거든요. 그럼 현장에서 직접. 네, 그 하나하나 올려보라고 하시면서 나 삼단공 어때? 해보실래? 이렇게 해가지고 이제 거기까지 가게 됐습니다. 근데 보통 그렇게 갑작스러운 게 네네. 채택이 돼서 음원까지 나오기 쉽지 않은데 그건 진짜 대단한 부분인 것 같습니다. 감사합니다. 오늘 또 여기서 라이브로 30분을 꽉 채우셔야 돼요. 야, 또 아현 씨가 리무진 서비스 나와서 어떤 곡을 부를지 다들 굉장히 궁금하실 것 같은데 라이브 서비스 선곡의 기준이 있었나요? 제가 여태까지 보여드렸던 느낌의 모습들은 보통 좀 강렬하고 맞아요. 가장 이제 하이라이트 파트를 좀 이제 맡았던 기억이 있는데 네. 그런 거를 보여드리기보다는 뭔가 저희 목소리만의 매력을 좀 돋보이게 할 수 있는 곡들을 좀 고르려고 했던 것 같아요. 또 기준 또 확실하신 것 같아요. 좋습니다. 아현 씨의 첫 번째 라이브 서비스 들어볼 시간인데 어떤 곡 준비해 주셨나요? 네, 저는 올리비아 로드리고님의 뱀파이어라는 곡을 준비했습니다. 야, 또 앞서 말씀해주신 그 선곡 기준에 굉장히 잘 들어맞는 가수와 곡인 것 같아요. 바로 한번 들어보겠습니다. 올리비아 로드리고의 뱀파이어, 베이비몬스터 아현 씨의 첫 번째 라이브 서비스입니다. Cierto, tanto ella como él que bien han pronunciado Rodrigo, que es complicado. Yo entiendo que esa palabra es complicada para ellos por el tema de la sonoridad de la R, que Sí, bueno, a los japoneses a lo mejor no, no, pero pero en Corea a lo mejor sí es complicado, sí. no, en general para todos los asiáticos, porque la fuerza que le damos nosotros a la R no se la dan en otros sitios. Es por eso, ¿no? Básicamente. Bueno, pues bien, cosas. Eh, Me gusta porque la conversación empieza a revelar cosas interesantes sobre Ayeon, la forma en la que entiende la música, el tema de, bueno, la intrahistoria, ¿no? De cómo entiende
el tema de la tonalidad, de las cosas que se pueden intentar a la hora de la grabación. Bueno, también tener ella la capacidad de responder a lo que le pide el productor, ¿no? Sí, Porque, venga, claro. vamos a hacerlo en 3 niveles, porque Venga, súbelo 3 niveles. hemos escuchado Complicado. el resultado y Sí. eso no lo hace cualquiera, ¿no? Eh, bien, me hace gracia cuando imita al propio productor, ha puesto incluso la voz, digo, La voz ahí, qué, con su voz aguda. qué bueno. En ese momento le ha salido realmente como es ella, digamos, relajada, ¿vale? Y le ha salido espontáneo el imitar. Además, lo ha imitado con una voz así como ligeramente nasal. Digo, esta chica tiene que ser en, en, en un ambiente relajado, tiene que ser bastante graciosa. Sí, sí. Porque si de pronto ha tenido un momento y ya se ha lanzado a imitar a alguien, esta chica a Jeon tiene que ser bastante simpática en las Y mira, distancias cortas. y ha dicho que ha elegido las canciones para que se vea su tono de voz, lo que has dicho antes. Mm. Sí, claro, efectivamente. Porque una cosa diferente es que cuando te hacen un casting y después te vayan, em, digamos, eligiendo para un tipo de canción o de otra, o tú vas a hacer esta parte o vas a hacer otra, porque los productores entienden que es donde puedes demostrar mejor tu talento, pero luego está la opinión personal del artista, ¿no? Y dice, bueno, yo creo que puedo, que la gente puede hacerse una idea de todo lo que puedo hacer con estas canciones. Entonces, es interesante Ujú. la elección que vamos a ver. Así que, bueno, bueno, lo de los 3 niveles, ¿no? Eh, Sí. parece que se ha hecho famosa, ¿no? Esa nota aguda de 3 niveles. Y sin embargo, me gusta porque no intenta ella, digamos, venderlo como una demostración de talento natural, sino lo explica con naturalidad. No sé, es decir, es una chica, se ve que es humilde y, y bueno, sorprende este tipo de afirmaciones. Me gusta de todas maneras que hable de esta manera tan natural, ¿no? Que, bueno, y Sí. ahora vamos a ver si con ese despliegue de las diferentes canciones vamos a entender cuál es su verdadero color de voz, ¿no? Como ella ha Como ella dicho. dice, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Vale, bueno, pues Vampire de Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, expensive torture you sold. It's a forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity, 'cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. That way you sold me the past, and you're sunk your teeth into me. I'm a love fucker, dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad news. So cold and crazy, God, I hate the way you call them crazy too. You're so convincing. How do you lie without a flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, talked up little drill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. Went for me and not her, 'cause girls sure age no better. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. That way
goddamn vampire. You said it was true love, or wouldn't that be hard? You can't love anyone, cause that don't mean you had a heart. I try to help you out, now I know that I can. Cause how you think the kind of thing I never understand. Hey, real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should've known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you make me look so naive. That way you sold me the buzz as you sunk your teeth into me. I'm a lost sucker, dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire. 오, 오, Buah. ¿Cómo canta esta chica, de verdad? Cómo canta y cómo interpreta, ¿eh? Porque Sí, sí, sí. incluso ha llegado a tener los ojos vidriosos a punto de llorar de verdad, metiéndose totalmente en el papel como interpreta. Bueno, la elección de Vampire es especialmente interesante porque es una canción muy, muy exigente desde el punto de vista interpretativo, pero es que ha pasado con nota porque a mí, yo no sé qué me impresionaba más, si la interpretación o la voz, ¿no? Es decir, porque, El conjunto. claro, claro, porque muchas personas se centran únicamente en el clímax final, que es impresionante, pero la verdadera dificultad está en mantener la tensión emocional durante los 3 minutos sin caer en la monotonía. Y Ayeon ha comprendido perfectamente esa estructura, evita precipitar la intensidad desde el principio. Los primeros versos aparecen contenidos, casi es una confesión, está empleando muchísimo aire, permite que el crecimiento Sí, sí. emocional tenga un recorrido mucho más amplio. Y bueno, técnicamente destaca, una de las primeras cosas que destaca es el control de la colocación de la voz. Utiliza una voz de pecho muy estable en un registro medio para evitar cargar excesivamente el sonido y conforme la melodía asciende comienza a mezclar progresivamente esa resonancia mixta, a de cabeza, consiguiendo una transición muy limpia, un equilibrio que hace que los agudos mantengan cuerpo sin sonar forzados ni perder afinación. Y esa gestión, sobre todo de la voz mixta, hace bueno, es una cantante muy madura para ser tan joven. Sí. Eh, y- Además, yo estaba mirando a Limujin cada vez que le enfocaban y estaba con los ojos cerrados como diciendo, pero... sí, estaba ya, pero sintiéndolo, estaba Sí, concentrado, sí, estaba... estaba ahí totalmente concentrado en la voz de Ayeon. Sí, Bueno, él y nosotros, porque yo estaba a punto de cerrar los ojos también. es... Sí, 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 sí. Es Y increíble, ¿eh? ella va y, por ejemplo, reduce el volumen en los momentos más íntimos para reservar la máxima intensidad emocional para el estribillo. Gracias a dosificar la intensidad de esa manera, el clímax al final resulta mucho más potente, ¿no? Más efectivo. Eh, y bueno, mm, casi merecería un comentario aparte ya la respiración, ¿no? Cómo ha administrado las frases largas, Sí, esas notas que mantenía, cómo ha ido, además, conforme iba aumentando la potencia, es decir, la proyección y todo eso, manteniendo la afinación, todo perfecto. Eso, el desgaste en cuanto a la respiración, la exigencia que requiere es
absolutamente brutal. Sí, sí. Así que el trabajo emocional está súper bien conseguido, porque claro, la letra habla de la manipulación, de la decepción, de la pérdida de confianza. Em, muchas veces me pregunto cómo pueden conseguir llegar a mimetizarse con esos sentimientos cuando ellas son tan jóvenes y casi casi Que lo mismo no lo han vivido eso, no lo ¿no? han vivido, claro, a eso me refiero. Y en lugar de mostrar una ira explosiva desde el primer momento, va como construyendo la frustración poco a poco. Hemos visto como su expresión facial permanece controlada y luego va comunicando conforme va avanzando la canción, tú lo vas sintiendo, se exterioriza ese conflicto interior, ¿vale? Vemos Sí, como la cara cambia y es un impacto tremendo, ¿no? Cuando lo vemos. Lo dicho, si es que empecé, digo, está a punto de que se le caiga una lágrima y todo. Tenía los ojos vidriosos y me ha impresionado mucho. Me ha sí, impresionado sí. muchísimo. Bueno, así que vamos a ver qué dicen. 그 뭐 그냥 노래 자체가 쓰여지기를 크레센도를 쭉 주다가 절정에 달했을 때 한 번 죽고 다시 그 간질간질거리는 느낌을 살리면서 또 막 크레센도 주다가 죽고 막 이런 노래잖아요. 네. 롤러코스터 타듯이. 근데 이런 노래들을 잘 살리는 보컬 특징이 올리비아 로드리고도 그렇고 네. 아현 씨도 그렇고 그 특유의 땡땡한 소리가 있어줘야 초반에 안 지루하고 계속 뭔가 텐션감을 살릴 수 있는 것 같은데 그냥 제목을 말씀해 주셨을 때부터 네. 되게 기대했던 부분 그대로를 멋지게 가창해 주셔서 너무나 잘 들었습니다. 감사합니다. 아현 씨의 목소리에 이미 한 방 세게 맞았던 거는 데뷔 전에 엄청난 화제를 몰았었던 Dangerously. 아, 저도 그거 보고 진짜 엄청 충격받았던 기억이에요. 보셨어요? 봤죠, 당연히. 아무 사람 없을걸요? 오, 뭐예요? 너무 신기했어. 아니, 당연한 거죠. 아현 씨는 또 유독 이 영상이 화제가 됐던 가장 큰 이유가 뭐라 생각하시나요? 일단은 저도 처음에 이 곡을 하려고 했었던 게 아니라 다른 곡을 도전해 보자 해서 중간에 이렇게 바꾸게 된 곡이어서 급하게 준비했었는데 예상 외로 너무 좋아해 주셔서 일단 놀랐고 근데 그 이유를 생각해 봤는데 일단은 워낙 많은 분들께서 알고 계셨던 곡이고 또 어떻게 보면 찰리푸스님께서 너무 잘 부르셨던 곡이라서 이제 그거를 또 새로운 느낌으로 해석한 그 포인트에서 좋아해 주셨지 않았나라는 생각을. 말씀을 되게 잘하시네요. 아 진짜요? 네. 아이 감사합니다. 원래 이 곡이 그럼 아니었다는. 네 맞아요. 어. 원래 막 되게 이게 따다다닥 네. 랩 이런 거였는데. 아, 따다다락 랩이었어요. 네, 좀 그건 어떤 따다다닥. 랩이에요? 그러니까 되게 좀 기승전결이 엄청 빠르게 지나가는 그런 랩이었는데 이제 네 그게 없어지고 네. 이제 Dangerously를 네. 근데 앞에 거는 안 들어봐서 모르겠지만 네. 설명이 따다다닥 랩이라면 바꾸길 잘한 것 같네요. 네, 원래 선곡도 궁금한데 네. 여기서 살짝 네네. 오 감사합니다. Bueno, a ver, bueno, es interesante, ¿no? Porque, claro, cuando le hace la pregunta sobre Dangerously, cuando se hizo viral y todo eso, bueno, pues está bien. Ah, ¿lo viste? ¿Lo viste? Sí, 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 bueno. Ella se sorprende, ¿no? Que alguien al que ella Al que admira admira, lo haya claro. visto, sí, efectivamente. Bueno, no atribuye el éxito a su capacidad vocal, eso me hace gracia, ¿vale? Porque, bueno, en fin. Ella explica bueno, inicialmente iba a hacer otra canción, al final la cambió, en el último momento además. Y bueno, fíjate, Y ¿no? la tuvo que ensayar ahí rápido. Sí, 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 sí. Y bueno, es una canción conocida y que intentó ofrecer una interpretación diferente a la original. Eso está bien, porque eso también es signo de madurez, el no querer hacerlo igual.
que sería el camino sencillo dentro de la dificultad de una canción, claro. Em, y ella entiende que el éxito de una actuación no depende únicamente del talento, sino también del contexto, del repertorio, em, y de la conexión emocional, ¿no? que genera con el público. Muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver ese trocito de I Did It. Stay down till I came up, yeah. I did it, I did it, I did it. 10 toes and never changed up, yeah. I did it, I did it, I did it. Get my hands in the air right now, cause I always want to be here right now. I did it, I did it, I did it, I did it, I did it. 이런 오! Bueno, fragmento breve, pero que muestra el potencial, ¿no? Son apenas unos segundos, pero bastan para descubrir otra faceta, ¿no? Completamente Sí, distinta de su voz. Eh, Cambia todo, ¿no? Cambia la colocación, endurece el ataque, claro. adopta un fraseo más rítmico y, bueno, demuestra que también posee recursos muy sólidos, ¿no? Sí, que podría, Cercanos vivimos al de... rap melódico, sí, sí. Sí, sí, podría rapear. Lo que pasa es que, claro, en Baby Monster las que rapean suelen ser Ruka y Asa, así que Claro, 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 claro. Bueno, digamos que perfectamente Ayeon también podría rapear, así que claro, claro, claro. Aunque interpreta unos segundos, pero es muy interesante, ¿no? Es que cambia la articulación, es curioso. También cambia el color de la voz, hay que destacar el sentido del groove, así que bueno, muy bien, vamos a ver qué dice. 오, 멋있는데요? 아이, 감사합니다. 근데 이것도 너무 좋은데 딱 그건 것 같아요. 당시 이제 또 덴저러슬리가 워낙 한국인들한테 또 특히 더 인지도가 있는 노래였고 하니까 맞아요. 그런 거 제외하면 이것도 되게 좋았던 것 같아요. 아, 감사합니다. 아연 씨가 뭔가 연습생 시절부터 에이스였을 것 같습니다. 그렇게 얘기해 주시면 너무 감사한데. 뭐 아닌가요? 보통 근데 오피셜하게 누가 에이스 연습생이다 이런 게 있더라고요. 평가는 아닌데 네. 제일 인상 깊었던 평가가 하나 있어요. 아직까지도 장면이 생각나는데 네. 지디 선배님께서 이제 평가 때 들어오셨었는데 네. 이제 저 평가할 때 계속 박수를 이렇게 제가 이러면서 살짝 번거지 쓰시고 이렇게 앉으셔서 아, 이렇게 치시는데 전 처음에 제가 박자가 안 맞는 줄 알고 맞춰주시는 줄 알았어요. 근데 리듬을 아주 아. 멋있게 타고 계셨던 거라서 아직 그쵸. 그분은 이제 속에서 네. 음악을 즐긴 건데 네. 이제 평가를 보는 연습생 입장에서는 저게 피드백인가 했겠네요. 그래서 박자가 안 맞아서 이렇게 하고 계신 줄 알고 이 박자에 맞춰야 되나 이랬는데 그럼 그분이 다르게 박자를 타고 계셨던 건가요? 아니요, 그냥 제가 혹시나 긴장해서 좀 어긋나게 타고 있었나 이런 생각을 했었는데 이제 끝까지 계속 박수를 쳐주셨어서 아마 리액션과 함께 리듬을 타신 것 같았어요. 기억에 많이 남았을 것 같아요. 네, 저 완전 성독된 순간이었거든요. 그래서 매번 들어오시는 분이 달라지는 거겠네요. 네, 맞아요. 그럼 가장 긴장이 됐던 선배님이 있었나요? 저 방금 말씀드렸던 평가에서 지디 선배님도 계셨었고 로제 선배님도 계셨었고 막 다 같이 계시는데 제가 그때 연습한 지 10개월밖에 안 됐을 때여가지고 막 이게 무슨 나는 노래를 불러야 하는데 제 앞에 너무 좋아하는 선배님들이 많이 네. 계셔가지고 그때 진짜 끝나고 주저앉았어요, 바닥에. 너무 긴장해서. 네. 근데 너무 풋풋하고 귀여운 썰인 것 같네요. 그랬겠다. 목소리 Yo comprendo ese tipo de presión. Me pasó que, bueno, vino José Posada a dar una masterclass. Es la voz en español, en España de Matt Damon, de Jude Law, de Deadpool, ¿vale? Y también de Chandler de Friends, la serie Friends. ajá. Y había que hacer una escena de Friends y tenía yo que interpretar, bueno, doblar el personaje de Chandler, pero con él al lado, mía, viendo. Pero Tela. aquí, ¿vale? Y digo, qué presión. Tener al actor que originalmente lo dobla al lado tuya mirando, como diciendo, a ver si lo Bueno, hace bien. pero lo tenías al lado que no le veías. No, pero sí, Le sentías, ostras, que sí le pero sentía. claro, le veías y mirabas así, pero es que Sí, ella, sí, sí, sí.
tienes que cantar delante de tus dos artistas favoritos, Mientras te miran. con ellos delante, mirándote, Sí, sí, ¿eh? sí. Bueno, eso es otro nivel, claro, eso ya es. Uf, uf. Pero que lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, bueno, es curioso, ¿no? Bueno, es interesante porque, bueno, explica perfectamente la presión psicológica que viven los aprendices. Y claro, bueno, pero me gusta, me gusta, me gusta. También ella tiene una autoexigencia grande Sí. y bueno, es revelador, ¿no? Escucharla hablar Fíjate que se de... desmayó cuando terminó, de los nervios. Claro, claro, claro. A ver, claro, si confiesa que incluso se llega a desmayar después de una de esas evaluaciones, claro, el espectador y nosotros podemos entender y comprender mucho mejor el nivel de presión que existe dentro de una gran Sí, sí. compañía como YG, ¿no? También nos ayuda a entender por qué hoy mantiene una actitud tan humilde frente a los elogios. Así que, y todo esto dentro de un entorno extremadamente competitivo. Venga, seguimos. 대한 이야기를 해볼까 해요. 아연 씨의 목소리 타고났다 때 노력하다 땡땡한 톤 외에도 듣기 좋으려면 기본 목소리가 있어야 되잖아요. 아니 말고요. 좀 타고난 편인 것 같아요. No sabe 아니면 qué decir. 그것도 좀 많이 열심히 만든 것 같아요. 사실 목소리 자체를 저희 엄마가 너무 예쁘게 낳아주셔서 너무 감사한데 이제 네. 그거랑 별개로 그걸 다듬기까지의 시간이 좀 오래 걸렸던 것 같아요. 왜냐면 처음에는 소리가 좀 많이 흔들리고 이 짱짱한 소리가 조금 어떻게 보면 사람들 귀에도 괜찮게 들려야 되는데 그때까지만 해도 그게 잘 조절이 안 됐었는데 그걸 연습하려고 노력을 많이 했었어서 노력파인 것 같아요. 좋습니다. 그렇게 오랜 시간 노력으로 지금의 목소리가 만들어졌던 건데 그 목소리로 불러주시는 두 번째 라이브 서비스 들어볼까 하는데요. 어떤 곡 준비해 주셨나요? 아, 네. 제가 두 번째로 준비한 곡은 알렉스 포라님의 Hate Love라는 곡입니다. 좋습니다. 바로 한번 들어볼게요. 네. 알렉스 포랏의 Hate Love, 베이비몬스터 아연 씨의 두 번째 라이브 서비스입니다. You're that good at putting band-aids over the bullet holes. Mr. Sweet Talk, Mr. I'm not doing anything wrong. Don't matter if somebody got a tamarind and is bending, I don't need to say the perfect thing. I don't need another man, I promise everything. I can't trust anyone, you made me hate. Love, you're the devil hunting my aim. Joe, boy, you put the pain in pain. For never wanna love again. You made me hate. Oh, now I know I'm ready to be straight. Just boy, you put the egg in heartbreak. God, never wanna love again. You said crying every night it was real true love. And if you give your heart to someone that's my falling doors, got a diamond ring and it's betting I don't need to say the perfect thing. I don't need another man, I promise everything. I can't trust anyone, you made me hate. Love, you're the devil hunting my age. Joe, boy, you put the pain in pain. For never wanna love again. You made me hate. Oh, now I know I'm ready to be straight. Just boy, you put the egg in heartbreak. God, never wanna love again. Ooh. You made me hate. Love, you're the devil hunting my angel. For you put the pain in pain. For never wanna love again. You made me hate. What? You made me hate. Love, now I know I'm ready to be
break. I never wanna love again. Ooh. Ooh. You make me. 예. Me hace gracia como aplaude, así, con las manos muy... Vale, a ver, cositas. La elección de Hate Love, yo creo que confirma definitivamente cuál es el objetivo artístico de Aeon, por lo menos en el programa, ¿no? De demostrar que domina las emociones sutiles con mucha solvencia, em, con la misma solvencia al menos que las grandes explosiones vocales por las que ya se le conoce. Pero creo que quiere demostrar que hace más cosas todavía, ¿no? De Sí, hecho, cuando, incluso cuando interpreta la canción y va diciendo determinadas palabras, el dolor y cosas por el estilo, articula diferente, las remarca, le cambia la cara, mira distinto. Es decir, el trabajo interpretativo está muy, muy trabajado. Em, y mira que esta canción apenas tiene tiempo para notas espectaculares y sin embargo en esos pequeños detalles, en esos matices está toda la chicha de la canción, sí, toda lo interesante, ¿no? También muy bien esos falsetes bien ejecutados, em, que son peligrosos porque solamente lo hace dos veces, eh, en total cuatro falsetes, pero lo hace en dos rondas, y sí. eso es pocas oportunidades y tiene que salir perfecto. Es decir, si no, estropeas la canción entera. No hay margen de error. Vuelve a tener una colocación muy estable, bueno, excelente. El equilibrio entre la resonancia de pecho y la mixta, la voz mixta. Muy bien. Además, cada vez que cantaba el fraseo, iba dándole cosas diferentes, matices diferentes, ¿no? Entonces, para que no fuera monótono y no fuera todo exactamente igual. De todas maneras, aquí lo interesante es la intención, ¿no? El cómo interpreta Sí. cada palabra, cómo la siente. Em, Me ha gustado mucho, en La resumen. canción ha estado increíble. Ujú, Y la pregunta que le ha hecho Lee de si su voz había nacido con ella o la había trabajado en los documentales que hemos hecho de Last Evaluation, ujú. creo que es a ella a la que le dice, no me acuerdo en cuál de los tres fue, pero le dice, así tienes que cantar, así tienes que averiguar el tono, porque es lo que ha dicho ella, que estaba ahí un poco como temblorosa con la voz. Sí, 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 sí. Tiene que encontrar su propia voz. A, a mí me ha pasado también. Es decir, en cuanto a la gente que se dedica Vamos al a ver, tú arte, puedes nacer con la voz, como ha dicho ella, que nació con una voz bonita, pero claro, si no la trabajas, esto es, claro, si no la trabajas al final, sí, esto es la tienes ahí, pero trabajo, trabajo, no... trabajo y trabajo. Mira, uf, yo en el tema de narración y de doblaje, yo solamente conozco a una persona que el talento natural era perfecto desde el primer día y era Constantino Romero, en España, ¿vale? De hecho, había compañeros que decían la voz de Dios, así que Sí, no, es un hombre que desde el primer momento, ¡pum!, ya lo hacía perfecto. Era algo espectacular, pero el 99% de la gente es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. claro, Incluso, claro. ahí es curioso porque incluso gente que tú la escuchabas y decías, esto ni de coño tiene una voz bonita. Y sin embargo, cuando la voz está trabajada y la utiliza adecuadamente, de pronto todo cambia y se vuelve espectacular.
¿vale? Sí. Es impresionante, pero claro, hay que saber la técnica, hay que trabajar, es de verdad mucho trabajo, 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 trabajo y trabajo, es decir, de verdad, no hay eso de yo he nacido para ello, cada vez me lo creo menos. Es decir, hay un, hay un componente genético evidente, ¿vale? Sí, claro. Pero sin trabajo no funciona. Yo con mi voz de Urujai no me atrevería, vamos. Yo he visto gente gangosa y tartamuda y terminando doblando perfectamente. Es decir, Sí, el sí, trabajo. claro, Así claro. que, por cierto, cantantes como ha habido, es lo de tartamudo, ha habido muchos cantantes, bueno, algunos cantantes famosos que han empezado por el tema de como tratamiento, ¿sabes? Para la tartamudez, Mar Anthony, por ejemplo, Sí, ¿vale? Que sí. empezó como tratamiento y fíjate, ¿no? Al final ha llegado, pero que me Y, refiero, y Scatman John, creo que se llamaba, que también era tartamudo. claro, claro, Y claro, y la canción esa que hubo en los años 90, el pi pa pa para, po, fue un pelotazo internacional en todo el mundo. es curioso, ¿eh? Que cantando no se tartamudee. Eh, Además, de verdad. sí, bueno, al final cantar y la música en general hace que el cerebro funcione diferente. Bueno, nos liamos y al final, venga, continuamos. 아, 깔끔하고. 확실히 새로운 매력을 보여주시는데 확실히 성공을 하신 것 같은 게 아, 진짜요? 네, 보통 우리 다수가 찾아볼 수 있는 아연 씨의 라이브 영상은 극도의 긴장감을 딱 이렇게 막 때려주고 막 맞죠. 난리 치는 그런 노래 영상들이 너무 많으니까 맞아요. 이렇게 시작부터 끝까지 같은 텐션을 유지한 채로 흐르는 음악을 가창하실 기회가 많이 없으셨을 것 같아요. 그래서 뭔가 저희 리무진 서비스에서만 할 수 있는 걸 너무나 잘 살린 연주가 아니었나 생각이 듭니다. 아, 너무 행복해요, 네. 그래서. 이런 매력을 가지고 있을 거라고 저도 상상을 못했고 시청자분들도 아현인데 우리가 예상하지 못한 걸 한다라고 확실히 느끼고 계실 것 같아요. 아, 감사합니다. 너무 잘 들었습니다. 그러면 아현 씨가 가장 좋아하는 뮤지션은 누구예요? 저는 지드래곤 선배님 좋아해요. 이유가 있나요? 처음 여기 연습생 들어왔을 때 그 전에도 빅뱅 선배님을 너무 잘 알고 있었지만 네. 어떤 연습생 친구가 이제 빅뱅 선배님, 그 지드래곤 선배님께서 라이브하는 영상을 틀어놓고 간 적이 있어요. 네. 근데 그 영상을 이제 제가 어쩌다 보게 됐는데 그거를 이제 본 이후로 완전 팬이 돼서 정말 라이브에 어디에 애드립 하시는지 다 외울 정도로 봤던 기억이 있어요. 오. 그때부터 확실하게 이제 막 빠져든. 맞아요. 그래서 VIP가 됐죠. 실제로 공식적으로 가입을 하신 거예요? 아니, 가입까지는 가입? 도전하지 못했지만 응원봉도 사고 뒤늦게 굿즈를 엄청 많이 구매해서 집에 쌓았던 기억이 있습니다. 근데 이것도 재밌네요. YG에 들어가고 나서부터 네. VIP가 된 게. 완전. 이번에 뭐 같이 작업도 하고 사실상 찐 성덕인 것 같아요. YG 입사하고 지드래곤님을 뵀었잖아요. 네. 실제로 팬이다라고 얘기해 본 적 있으신가요? 얘기 못했어요. 못했어요, 아, 그냥. 물론 선배님 앞에서만 못하고 나머지 분들은 다 알고 계시긴 해요. 왜냐면 제가 지나가시기 전에 막 이렇게 이런 거. 막 지나가신다 막 이렇게 해가지고 그럼 평소에 지드래곤님의 노래도 많이 들으시는 편이신가요? 네, 저 다 들어요. 많은 곡이 있는데 네. 그중 최애곡을 꼽아보자면 저는 선배님께서 선배님 이름으로 내신 그 앨범 건지용이라는 앨범 네. 너무 좋아하는데 거기서 이제 무죄라는 곡을 아, 굉장히 좋아합니다. A ver, antes de que se me vaya, me gusta, ¿no? Esta parte de la conversación. Lo del el músico que más admira y bueno, y habla de G-Dragon, em, que curiosamente se convirtió en una fan una vez ya había entrado como aprendiz en YG. Curioso, ¿no? Y claro, em, rompe un poquito la idea de que
de que todos, esta serie de chicas llegan a la compañía siendo seguidoras absolutas de sus artistas y no es el caso. Sí. Y bueno, eso de que fue viendo actuaciones de Big Bang y que bueno, comprendió el enorme carisma escénico de G-Dragon y empezó a memorizar las improvisaciones. Yo lo que me quedo es que Ayon tiene una mentalidad como muy analítica, propia de alguien que después observa las actuaciones buscando aprender recursos interpretativos y no simplemente disfrutarlo como espectador. Así que me parece interesante. 좋아하는데 거기서 이제 무제라는 곡을 굉장히 좋아합니다. 아연 씨 버전으로도 한번 들어보고 싶은데 불러주세요. 아, 네, 알겠습니다. 제발 단 한 번이라도 너를 볼 수 있다면 내 모든 걸 다 잃어도 괜찮아. 꿈에서라도 너를 만나 다시 사랑하기를. 우리대로 이젠 끝이라는 마지막이라는 너의 그 맘을 난 믿을 수 없어. Can't let go Cause you never know. 내게 너 같은 너에게 나 같은 그런 사랑은 두 번 다신 없어. Nobody knows. We always know. 좋네요. Se emociona y todo. Claro, yo creo que supone un desafío interpretativo el mayor de lo que hemos visto hasta ahora, porque es una canción bueno, elimina casi por completo cualquier posibilidad de impresionar a la gente mediante recursos técnicos. Y la canción aquí lo que pide es algo súper complicado, que es convencer emocionalmente a la gente que lo escucha utilizando una voz contenida. La contención es, es difícil de percibir, muy difícil de ejecutar. eh, Eso pasa también con actores que, que a lo mejor hay gente que hay gente que el público incluso lo puede considerar incluso un actor simple o incluso mal actor, y los propios entendidos dicen ni de lejos, es un muy buen actor, lo que pasa es que Claro. utiliza la contención de manera alucinante. Y eso, por ejemplo, me lo dijo en una entrevista el actor que dobla a Jon Nieve en Juego de Tronos. Sí. Me lo dijo del propio Kit Harington, el actor original al que doblaba. Dice, es alucinante cómo trabaja este chico el tema de la contención. Dice, es súper complicado expresar lo que tiene que hacer con ese nivel de contención. Entonces, claro, em, tienes como unos recursos muy limitados, como diciendo, no puedo ni exagerar, ni ser, ¿sabes? Ni jugar con la voz en plan histriónico, como hay otros que llaman mucho la atención Sí, porque sí. se puede mover, porque pueden jugar, porque pueden gritar, porque pueden, ¿no? Poner caras o porque... Y sin embargo, cuando todo es súper contenido, dices tú, bueno, ¿cómo trabajo yo a partir de aquí, no? Pues lo mismo con la voz, ¿no? Es decir, si no puedo hacer nada súper impresionante que deje a la gente con la boca, con la mandíbula descolgada y tengo que transmitir lo mismo, ¿cómo lo hago, no? Pues Claro. lo he hecho estupendamente Sí, sí, en lo ha hecho increíble. en este caso. Bueno, vamos a ver qué dice por aquí Limujin. 가요 발라드 하실 네. 때만 나오는 건지 잘 모르겠는데 네. 좀 이게 절대 부정적인 표현은 아닌데 네네. 뭔가 좀 약간 불완전한, 불안정적인
떨림이 중간중간 들어간 게 이게 근데 불안정한 음정이 아니라 La emoción. 불안정한 떨림, 그러니까 되게 굉장한 인간미를 첨가시켜주는 그 떨림이 있거든요. 네. 옳은 음을 내는데 중간중간 좀 미세하게 예. 막 뭔가 좀 네네. 불완전한? 그러니까 뭔가 좀 감싸주고 싶은 그런 떨림이 있잖아요. 네. 근데 그런 거가 발라드 하실 때 좀 느껴지는 것 같아요. 와, 감사합니다. 그래서 거기서 좀 인간미 추가가 많이 되는 듯. 많이 주 Me hace gracia cuando le dice gracias, señor. Es muy respetuosa, de verdad. Es muy respetuosa y ya sabemos que tiene. ¿Cuántos años más tenía de Rami? 7 años, creo, algo así. No Que sé. ya tenía 18 y él tiene 23 o 25 o algo así. Ah, sí, 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 sí. Bueno, yo no sé la edad de Ayeon cuando fue a este programa. No sé si lo sabes tú. No, 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 ni idea, pero vamos. Si Rami tenía 18, pues ándale, A ver, que anden por ahí, ¿eh? vamos a intentar elucubrar qué edad tiene, porque es que resulta que Ayeon tiene, ahora mismo, cuando estamos grabando el programa, tiene 19, ¿vale? Bueno, pues entonces Con que, con que parece que tenga ahí 16 o 17 años, ¿eh? figúrate, ¿no? Voy a ver si es el canal oficial. Bueno, esto se graba hace un año. Bueno, pues 18 añitos. 18 años, sí. 18 añitos. Bueno, 2024, espérate. 17, ¿eh? 17, porque ella cumple en abril, si no lo tengo mal. Ella es de abril del 2007. Jo, 2007, tío. Qué viejos somos. Vale, pues Como mi hija es de diciembre, ¿eh? anda. Son del mismo año. Sí. Fíjate. O sea, que ahora tiene 19 añitos, madre mía. Digo, venga, pues continuamos. Muy joven, demasiado joven. 네. 불완전한? 그러니까 뭔가 좀 감싸주고 싶은 그런 떨림 있잖아요. 네. 근데 그런 거가 발라드 하실 때 좀 느껴지는 것 같아요. 와, 그래서 감사합니다. 거기서 좀 인간미 추가가 많이 되는 듯. 많이 추가됐어요. 감사합니다. 그냥 들으면서 그 생각이 났어요. 감사합니다. 쉴 틈 없이 바쁘시잖아요. 네. 사실 오늘 또 이 녹화가 끝나고 또 스케줄이 있으신 걸로 알고 있고. 맞아요. 사전 녹화 있어요. 진짜 고생하십니다. 너무 좋아요, 저는. 뭐가 좋아요? 이 무대 하는 거 너무 좋아요. 아, 이게 첫 오. 녹화여가지고 아, 그래요? 팬들 진짜 오랜만에 만나고 저희 앨범 드립이랑 클릭 둘 다 하거든요. 아, 죄송합니다. 아니, 너무 신나가지고. 진짜 순수하고 투명한 것 같아요. 진짜 행복한 게 바로 보이네요. 무대 위 아현 씨는 저도 그렇고 모두가 되게 잘 알 테지만 무대 아래 아현 씨에 대한 모습은 알려진 바가 많이 없잖아요. 그쵸. 집에 혼자 있거나 네. 쉴 때 본인 이름 검색도 자주 해보시나요? 처음에는 많이 했었는데 시간이 지날수록 뭔가 제가 스스로 막 찾아보진 않은 것 같아요. 뭔가 오히려 그 시간에 뭔가 진짜 거리 앞에 있는 나를 보고 연습을 좀 더 하자. 뭔가 이런 생각을 처음에 하면서 왜냐하면 건강하다. 제가 검색을 제 이름을 해보면 아무래도 이제 저는 저의 그런 부족한 점을 많이 찾다 보니까 뭔가 좀 더 그렇게보다는 내가 지금 앞에 있는 나를 보고 내 부족한 점을 찾는 게 훨씬 더 도움이 될 거라 생각해서 좀 이제는 안 하고 있습니다. 야, 이게 제가 본받을 점인 것 같네요. 저는 옛날에 이제 너무 궁금하니까 막 여기저기 제 이름을 막 검색하곤 했어요. 그러니까 제 여가가 사라지는 거예요. 항상 모니터하기 알고리즘이 다 저로 채워져서 그래서 한번 싹 갈아엎고 그러다 보니까 재밌어진 게 약간 알고리즘 속에서 저를 뺐잖아요. 네. 근데 가끔 제가 알고리즘에 뜰 때 되게 재밌어요. 맞아요. 저도 그건 그때, 있어요. 그래요? Bueno, a mí, lo primero que me gusta de esto es que tiene la cabeza muy bien amueblada. Sí. A ver, lógicamente todo el mundo tiene curiosidad, ¿no? Por buscarse en internet y aparecer. Em, pero eso tiene un doble peligro porque, primero, como dice ella, prefiero emplear mi tiempo en cosas productivas hoy por hoy, y es verdad, porque te puedes llegar a obsesionar
puedes hacerle demasiado caso a lo que opinen de ti, que eso es malo, ¿vale? Porque al final la cabeza, Sí. primero que no desconectas y luego en fin, hay muchas opiniones diferentes y bueno, hay gente que se escuda en el anonimato de Internet para hacer Para daño, trolear, sí. efectivamente, y tampoco hay que hacer caso a eso. Nosotros también, a ver, entre lo que nos veis y que más o menos son unos 1000 comentarios cada mes aproximadamente, hay de todo, hay de todo. Entonces, hay que mantener la cabeza fría, ser constructivo, ver lo que mejorar y ya está. Es decir, tomárselo por el lado de, como digo yo muchas veces, a veces se acierta, a veces se aprende. Claro. Y si te equivocas, toca aprender y ya está. Y bueno, y reírte de uno mismo y no comerte la cabeza. Eso es. 네. 고마워요, 공감해줘서. 아니 진짜예요. 저도 가끔 제가 뜨면 오메 누구야 막 아, 이러면서. 맞아요. 오메 누구야. 야, 그럼 댓글 같은 거 보시나요? 그렇게 가끔 뜰 때? 댓글은 안 열어봐요. 왜요? 그 팬분들의 세계를 존중해주고 싶은 마음이 있어서 저는 이제 팬분들이 실제로 만났을 때 그런 소리를 더 듣고 싶어서 이제 팬분들의 공간이니까 팬분들이 잘 즐겨주셨으면 하는 마음에 저는 읽지 않고 있습니다. 저는 음침하게 다 보거든요. 가끔 뜬. 저도 좀 건강해져야겠네요. 일일이 다 읽고 있었네요. 지금까지. 예. 이제 데뷔 1년이 채 안 된 시점인데 아연 씨는 앞으로 어떤 뮤지션이 되고 싶나요? 이거 갑자기 물어도 무겁나요? 아니요 너무 좋은데 좋아요. 멋있는 대답하고 싶은데 천천히 하셔도 돼요. 저는 그냥 제가 저로서 이 직업을 온전히 즐기는 행복한 뮤지션이 되고 싶어요. 나 자신이 행복한 뮤지션. 네, 뭔가 사람 아연과 그 뮤지션 아연을 구분하지 않아도 이 두 개가 다 행복한 그런. 진짜 중요한 것 같아요. 네. 오. 예. 지금은 어떤 것 같아요? 조금은 구분이 돼 있는 것 같나요? 지금은 전 딱 무대 내려오면 사람 아연으로 저를 생각을 계속 하고 있어서. 좀 다르군요. 네, 좀 다른데 이제 이런 저의 모습도 너무 좋지만 언젠가는 이 두 개가 그냥 딱 합쳐져서 그냥 언제나 뮤지션 아연으로서도 사람 아연으로서 동시에 행복할 수 있는 그런 사람이 되면 너무 좋겠다는 생각을 했어요. 되게 깊네요, 그거는. 그런 답변은 처음 들어봤어요. 되게 중요한 부분인데 이 일을 정말 행복하게 하기 위해서 네. 응원하도록 하겠습니다. 아유, 감사합니다. 뭔가 아연 씨의 보컬만 많이 그 매력을 알고 있었는데 오늘 그 외적인 또 다른 매력들을 되게 많이 발견한 것 같아요. 아, 진짜요? 노래적으로도 되게 새로운 모습을 많이 봤고 좋은 시간이었습니다. 아, 감사합니다. 이제 벌써 마지막 순서만을 남겨두고 있습니다. 우리가 함께 부를 마지막 듀엣곡 어떤 곡인가요? 빅뱅 선배님의 꽃길이라는 곡을 준비했습니다. 네, 이 노래 선곡하신 이유가 있었나요? 선배님께서 꽃길만 걸으셨으면 좋겠어요. 오, 뭐야? 기분 요상해. 아니요, 꽃길만 걸으시길 바라겠습니다. 저도 뭐 참 좋아하는 노래인데요. 오늘 이 곡을 끝으로 드라이브를 마치도록 하겠습니다. 자, 빅뱅의 꽃길, 저와 아연 씨의 듀엣 서비스입니다. 그땐 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때로 슬퍼도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 Singing 나나나 노래 나나나 우리 이게 마지막이 아니야 부디 또 만나야 꽃이 피면 때론 꽤 별난 일이 많아 나같이 못난 놈을 만나 다시 누군가를 사랑할 수 있을까 너 아니라면 그럴 일은 없을 것 같아 나 의식 없이 밝은 흐름대로 가던 길 날 화려히 비춰주던 이 빛 한 줄기 그저 눈이 느껴지는 예쁜 꽃길 그곳에 너로 인해 설 수 있던 롤링 폴리 토이 떠나려거든 보내드리 우리 다 님이 가시는 길에
꽃을 뿌리오리다 그리워지면 돌아와줘요. 그때도 다시 날 사랑해줘요. 이 꽃길 따라 잠시 쉬어가다 가게 그 자리 그곳에서 날 기다려요. 그땐 참 좋았는데 말야 너와 함께 할 수만 있다면 때론 외롭고 슬퍼도 말야 너와 같이 할 수만 있다면 많이 울기도 했지만 웃은 일도 많아 내 머릿속 안에는 추억이 너무 많아 이 또한 지나갈 테니까 이 다음에 만나요 꽃이 피면 1년 365 이 세상 하나뿐인 넌 내 음악의 모tiv 나를 깨워줄 은인 네 커다란 꽃밭에 기대어 막 떠오르던 가슴말 아직도 참 생생해 바삭바삭 너란 만기한 꽃은 색은 10만 개 무한대 거대한 울림 비바디의 사계 아직도 그댄 내 맘에 잠을 수 없는 dream 내 눈을 의심하지 요맘나지 고 clean 떠나려가듯 보내들이 오리다 님이 가시는 길에 꽃을 뿌리오리다 그리워지면 돌아와줘요 그때 또 다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어가다가 그 자리 그곳에서 날 기다려요 꽃잎 닫아 입을 맞추죠 얼굴은 빨개지고 꽃길을 깔아 준비를 하죠 그대가 오시는 길 그리워지면 돌아와줘요 그때 또 다시 날 사랑해줘요 이 꽃길 따라 잠시 쉬어가다가 그 자리 그곳에서 날 기다려요 꽃잎 닫아 입을 맞추죠 얼굴은 빨개지고 꽃길을 깔아 준비를 하죠 그 자리 그곳에서 날 기다려요 에이! 안 틀렸어. Me ha hecho gracia porque ella cuando cantaba, y había una parte que hablaba eso precisamente de ese romance, y lo miraba él y volvía otra vez a mirar al frente como diciendo, no puedo, no puedo. Le podía la vergüenza, lo miraba un segundo y tenía que retirar la mirada. Me hacía mucha gracia. Bien, a ver, este Flower Road, bueno, pues es como el cierre perfecto, ¿no? Para el episodio porque resume prácticamente todo lo que Lee Mujin ha intentado descubrir sobre a Yeon durante la entrevista. Y después de escucharla interpretar pop, baladas internacionales y canciones con gran exigencia vocal. Bueno, este programa además tiene la suerte de que el presentador además es cantante. Sí, además que canta muy bien. Sí, tiene un estilo particular, utiliza mucho aire, es curioso, pero canta bien. Y bueno, este dúo cambia completamente el foco, ¿no? Porque ya no se trata solamente de mostrar técnicas, sino de comprobar cómo interactúa musicalmente con otro cantante. Ella suele cantar y armonizar voces con otras chicas, ¿no? Pero con un chico, pues es distinto. Y bueno, es una canción construida sobre un diálogo. Y precisamente aquí aparece una de las mayores virtudes de Ayeon como intérprete. Así que, bueno, pues muy bien. Yo lo he visto fenomenal. Sí, yo también. Sí. Han cantado muy bien los dos. Genial. Así que, perfecto. Adrián Medrano, gracias por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, que vais a aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción.
Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.